अस्सलामु अलैकुम 44 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। विहाड़ी से जफर इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी और हब्स का राज है, जबकि गर्मी के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसके बायस अवाम का बुरा हाल हो चुका है। गर्मी के सताए शहरियों ने ट्यूबवेल्स और स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है, जहां पर वो ठंडे पानी में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने लगे हैं। नहाने वालों में बड़ों के साथ साथ बच्चों को बड़ी तादाद में मौजूद थी। बच्चों का कहना है कि स्कूल की छुट्टियां हैं और घरों में बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से बुरा हाल हो चुका है, जिसकी वजह से नहाने आए हैं शहरी ठंडे पानी में नहाकर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। वजियांवाला छबकलां से राना एडी प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट मंजूर का वजियांवाला छबकलां का अचानक दौरा, दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद। मजिस्ट्रेट मंजूर ने वजियांवाला और छबकलां में मुतादिद दुकानें चेक की, जिसमें रेट लिस्ट, क्वालिटी, सफाई और सुथराई शामिल है। इन्होंने चंद 2 दुकानों को भारी जुर्माने भी आयद किए। उन्होंने दुकानदारों को वार्निंग दी कि हुकूमती SOPs के मुताबिक दुकानें खोली और बंद की जाएंगी। उनका कहना था कि हुकूमती SOPs पर अमल करवाना अव्वलीन तरजीह है। कोरोना जैसी वबा से लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना जैसी वबा से जंग जीतने के लिए अवाम का साथ बहुत ज़रूरी है। पूरेवाला से डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लुड्डन की हुदूद में चोर डाकू बेलगाम। थाने से चंद मीटर के फासले पर वाक़े मोहल्ला गुलशन रियाज कोट समेत शहर में एक ही रात चोरी की 4 वारदातें हो गईं। नामालूम चोर नकबजनी करके घरों से नकदी और कीमती सामान ले गए। SHO मजहर हिराज की बतौर SHO तैनाती के बाद चंद रोज़ में 2 दर्जन से ज़्यादा चोरी और डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। दर्जनों वारदातों के बावजूद पुलिस किसी भी मुलजिम का सुराग लगाने में नाकाम। लुड्डन पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी और क्राइम की शरह में इजाफे के बावजूद DPO विहाड़ी की मुसलसल खामोशी पर भी सवालात उठने लगे हैं। शहरियों के जानो माल गैर महफूज हो चुके। शहरियों का RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। विहाड़ी से अली खान लखवेरा की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के नवाही इलाका 9WB रेलवे स्टेशन वाली गली में 72 मुनशियात फरोशों का कब्जा। नौजवान नस्ल तबाह होने लगी। चंद माह के दौरान मुतादिद हंसते बसते घरों में मुनशियात फरोशों ने सफ़े मातम बिछा दिया। 9WB के एक के बाद एक नौजवान नशे की लत से जान की बाजी हारने लगा। गुज़श्ता रोज़ भी मेन रोड से नामालूम नशे का आदी पुलिस थाना सिटी की हुदूद पुराना आड़े पर जान की बाजी हार गया, मगर पुलिस ताहाल गहरी नींद से बेदार न हुई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मंथलियां वसूल करने वाले मुलाजमीन समेत मुनशियात का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का मुतालिबा किया है। खुजदार से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक बलोच स्टूडेंट्स खुजदार की जानिब से पुलिस की तरफ से कोयटा में पुरअमन मुजाहिरा करने वाले तलबा और तालिबात पर हमला करके उन्हें ज़दोकोब करने, तालिबात के साथ पुलिस की तरफ से बदसलूकी करने और उन्हें जेल भेजने के खिलाफ आज खुजदार में बलोच तलबा और तालिबात ने एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। तलबा ने एहतजाज में पुलिस की गुंडागर्दी और तलबा और तालिबात के साथ बदसलूकी की सख्ती से मजम्मत की और इस आमराना रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए तलबा रहनुमा जावेद जबरीन, आफ्ताब बलोच, खालिदा बलोच, फहमीदा बलोच, हफीज़ बलोच, तारिक अजीज़ ने कहा कि पुलिस की जारहाना रवैया काबिल अफसोस है। उस तरह के रवैये तलबा को जेर करने की साजिश है, लेकिन पुलिस के जबर के खिलाफ जिस तरह तलबा ने मज़ाहमत दिखाई वो काबिल दीद है। उन्होंने पुलिस के सामने डट कर मुकाबला करने वाले तालिब इल्मों को सलाम पेश किया। मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि बलूचिस्तान में तलबा ऑनलाइन क्लासेस लें, लेकिन हुकूमत इस बात पर राज़ी नहीं है कि बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दें। अब ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल नेटवर्क से नहीं ली जा सकती, बल्कि उसके लिए नेट की ज़रूरत होती है, लेकिन बलूचिस्तान में तालीम उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। बलूचिस्तान के तलबा के साथ नौ आबादियात रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। तालिब इल्मों ने कहा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट के बगैर कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि तलबा को ज़दोकोब किया गया, उन्हें मारा और घसीटा गया, लेकिन तालिब इल्म किसी भी तरह अपने जायज़ हक से पीछे नहीं हटे, जो हम सब की कामयाबी है। हक और सच के लिए बलूचिस्तान के तलबा हमेशा खड़े रहे हैं, जो हम सब की कामयाबी है। दरिया असना तलबा के मुजाहिरीन
ملازمین میں باربی این پی مینگل کے نائب صدر شفیق ساسولی، خالد محمود ایڈوکیٹ، شیر احمد قمرانی، جمعیت طلباء اسلام کے رہنما حافظ جمیل ابرار، محمد بلال، بشیر موسیانی اور دیگر شریک تھے۔ خانیوال سے شیخ سہیل کی رپورٹ کے مطابق عبدالحکیم پریس کلب کی 6 ماہ مکمل ہونے پر کارکردگی رپورٹ اور اپریسیشن لیٹر اور صحافیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اسی سلسلے میں ایک جامع، خوبصورت اور مختصر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی صدر پریس کلب خانیوال جناب عبداللطیف انور صاحب اور مہمان اعزاز بندہ نچیز چودھری تنویر تھے۔ ہمارے میزبانوں میں صدر پریس کلب عبدالحکیم جناب محمد خرم مہروی صاحب، سیکریٹری جنرل پریس کلب جناب سعید عتیق مہتاب صاحب اور موسٹ سینئر صحافی جناب عبدالرؤف عاقب صاحب کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نے لازمی آنا ہے، سو ان کی محبت مجھے اور صدر صاحب کو لے گئی۔ عبدالحکیم پریس کلب کے دوستوں کی طرف سے دی گئی محبتوں کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ پاک ان سب بھائیوں میں ہمیشہ اسی طرح اتفاق رکھے اور وہ اچھائی کے لیے ہمیشہ اسی طرح کام کرتے رہیں۔ وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق واپٹا سرکل میلسی میں واپٹا ملازمین اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور سرعام رشوت لینا معمول بنا لیا۔ سائلین ذلیل و خوار میٹر چیکر راؤ راشد، لائن مین نزاکت موچی عرف نزاکی وسیر جو اپنے آپ کو ایس ڈی او میلسی کہلواتا ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال معمول بنا لیا۔ اپنی موٹر سائیکل پہ غیر سرکاری طور پر سرکاری پلیٹ لگا کر اپنے آپ کو ایس ڈی او واپٹا میلسی کہلوانا شروع کر دیا اور سرعام رشوت لینا معمول بنا لیا۔ نزاکت موچی نے بروز جمعہ ٹائم تقریباً 1:30 پر دن پیر سید وسیم بخاری جو وہاڑی کے سینئر صحافی بھی ہیں، ان کے گھر سے غیر قانونی طور پر میٹر اتارا اور پوچھنے پہ ٹال مٹول کر کے کہنے لگے کہ ہمارے سینئر نصر اللہ چودھری نے اتارا ہے۔ جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے نزاکت موچی جو اپنے آپ کو نزاکت وسیر کہلواتا ہے اس کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس نے اتارا ہے۔ سید وسیم بخاری کا کہنا تھا کہ میں نے ان دونوں کو 50 کالز کی جس کا ریکارڈ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، لیکن کوئی عمل نہ ہوا، جس کی وجہ سے میری پردہ دار فیملی اور ان کے ساتھ چھوٹے بچوں نے سخت گرمی میں گزارا۔ پھر سید وسیم بخاری نے جب ایس ای واپٹا الطاف قادر سے ملنے کا کہا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں تقریباً 11:40 پر رات میرا میٹر لگایا اور رفو چکر ہو گئے، جس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ سید وسیم بخاری نے کہا کہ نزاکت موچی کس کے ایمان پر یہ کر رہا ہے، اس کی انکوائری کروائی جائے، اور انہوں نے ایس او واپٹا وہاڑی الطاف قادر سے، او میپکو چیف واپٹا ملتان وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کی ہے کہ نزاکت موچی راؤ راشد میٹر چیکر میلسی اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پہ نوکری سے فارغ کیا جائے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا کے نشان عبرت بنایا جائے۔ اہل اعلانہ علاقہ اور متاثرین نے اسی راشی واپٹا ملازمین کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی سی وہاڑی میپکو چیف ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر واقعے کا نوٹس نہ لیا گیا تو ہمیں مجبوراً احتجاج کے لیے نکلنا پڑے گا۔